Omar Stanley Cuku Shalmaribo BCP botolni bwkhaktai kaisa kotorma lokokothumung panda songtjaknani thangai tongo bobak rakhor agolini astabol thung kholabo o lokokothumung pandano roksawi tini sangrong salo tagarjula mondol president Nirmal Dev Bormani manjak mumbai bini nogo kaisa koksa panda songtjakha o koksa pandao phai manjakha BJP State General Secretary Bipin Dev Borma manjakha mondol president Nirmal Dev Borma te Sipajula district ni president Biplop Chakraborty Khoboi Mahamantri Robindra Rajoji tei juda BJP ni adongra Buskang Cuku Shalbariwa Bobak Rakhor agolini astabol thung kholabo BJP bodolni bwkhaktai songtjaknani thangai tongo kotorma lokokothumung panda o lokokothumung pandao joto lokorok phai manjagoi o pandano taibo chengkhasa khlai tisonani bagai o koksa pandani bisingtei lokorokno kobokha phai manjagnai adongra অদিনা আষ্টপল যতন দলে থাকলা যায় হিনে নরক জায়গা পাবলিক ন নিমন্ত্রণ নিনা নানাইছে সমাজতে প্রত্যেকটা বড় নিমন্ত্রণ নিনা নানাই নগন কথা বুথ লেভেল অফ প্রেসিডেন্ট অফ বিশেষ করে দায়িত্ব মানে নাই সমাজতে প্রত্যেকটা বড় দায়িত্ব না পারে তো আবনা আং বেশি কক ছেলিয়া সুমনা স্বাগতম জানগই যত দেশে ভারত মাতা নেই এবারে ওই একদম গরম খাই মেসিতে রিমেন হ্যাঁ পালছে भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह राजीव भट्टाचार्य राजीव भट्टाचार्य राजीव भट्टाचार्य एक्चुअली दिनै सुबुंजों साइमानो सिनि त्रिपुरानि बिजेपिनि संगठननि महामन्त्रि होनि सिनिसिनो रवीन्द्र राजोजी दिनै जागा फाइनाय सिनि तागाला विधानसभानि सिनि तागाला मण्डल जत गोसां कताल माने युथ महिला जतन दिनै सिनो जागाव ककसा मुंखाना विशेष ऐसा अबनो बैसागनि जे सिनि आगतलाव जे कटर जनसभा दङ अमासनि 9 तारिख मार्च 2025 आबनो साफल्य खायनायनि बागैनो आबनो माने सঠিকভাবে नायकानि खायनाय केबो जाते सातुं रग केबो कोनो असुबिदा जाते नियातै बाहागे बटके संखायनाय साथि थायखायनाय आबनो तो सिंगांगा साबलायदों पान्ना अदाबतिनि फाइमानदा फाइजा दाइसिनि स्टेटनि जनरल सेक्रेटारि बिपन देबर्मा फाइसु फाइजा सिनि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट बिप्लब कुमार चक्रवर्ती दिनमा आचुमानि खंके सुरो तागाजला मण्डल सिमदा ना ताइ मा विभिन्न जागानि नै अब सुदु सिनि तागाजला मण्डलनि मेन जे कार्टकर्ता बुट मिसल शक्ति केन्द्र जस्तै मण्डलनि जे टिभि दङ बरफ सिमनो ताइ बाद बाकी सापोर्टा तो दिनो जागा फाया सापोर्टा र मन्टेरिनि प्रोग्राम खानाय सिनियाव जागा गारि गुरानि बाहाय बति ताम सब किछु दङ दिनो जागा डिटेल सालायगा बिदि फुरसन बाहाय बुसु तारि अनलाइन साइट आगत लावसिनि 9 तारिख प्रोग्राम और बसन सिनो जागानि 1000 एबा खानाय লাগে হামেশা তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই।